शिक्षा संचय कार्यक्रम को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। मु श्री सुभाष चंद्र स्वाई कलापारा प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय में मु शिक्षकता करुच्ची। आज छात्र छात्री मानक षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बही गोटे कविता प्रभात अवकाश विषय आज पिला किसी पढ़ाक जाऊँगी। प्रथम मु कविताटी को निजे गाँची और तुम समस्ते शुणी कविताटी को गाइबा घर चेष्टा कर। कविता ना है प्रभात अवकाश, लेखक ना है बनवाली दास। उठनी सिपाही लाए थर हे बंशीधर, उठनी सिपाही लाए थर, मंदिरे डाकिले सुक, वृक्षरे राबिले काक, कुहु कुहु रटे पिक, कुहु कुहु रटे पिक, कुकुट डाकिले परखर हे बंशीधर, उठनी सिपाही लाए थर, डाके जशोवंती भाली, उठ मोर बनमाली, श्रीमुख देवी पखाड़ी, श्रीमुख देवी पखाड़ी, झरी रे रखिछि बासनीर हे बंशीधर, उठनी सिपाही लाए थर, अमृत पाणी कदली, लवणी संगते गोली, अधा मागो टीका पुली, अधा मागो टीका पुली, खंड संगे भुंजा इ विसर हे बंशीधर, उठनी सिपाही लाए थर, उठ राम वासुदेव गोगोष्ठे उछुर हेब, दधि अर्ण साथे नेब, दधि अर्ण साथे नेब, नदी कूले करी बहार हे बंशीधर, उठनी सिपाही लाए थर हे बंशीधर, उठनी सिपाही लाए थर। मुई कविताटा को निजे गाइली और तुम समस्ते शुणिल। एमती समस्ते घरे गाइबा चेष्टा कर। कविता लिखिछंती बनवाली दास। बनवाली दास होउछंती अष्टादश शताब्दीर जड़े भक्त कवि। से पुरी रे बास करुथिले। जगन्नाथ सेवक भाव से बहु भजन और जनान रचना करिछंती। कृष्ण को नहीं मध्य से अनेक कविता लिखिछंती। तां कविता गुड़िक सरल एवं संगीतमयी। समस्त कविता को बनवाली पदावली नाम एकत्र करी छपा जाइछि। लेखक परिचय तो टिके शुणेली, समस्ते मन रखिब। प्रभात अवकाश कविताटी आम बनवाली दास लिखिछंती जे श्रीकृष्ण बहुत गुड़िया ना थिला। तांका माँ यशोदा तांको केतेबेले तो बंशीधर डाकती, केतेबेले मध्य वासुदेव डाकती, केतेबेले मध्य चक्रधर डाकती, केतेबेले मध्य गोपाल सूत्र डाकती। श्रीकृष्ण सबुदिन सकाळू तांका नित्यकर्म सारी से जंगल को गाई गोठ लेकिन जाती, गाई मान जंगल को चराइवाई और सेठारे से बुली बुली गाई मान पुणी संध्या बेलू घर को आणिक आसती और तांको थका लगे बा टिके परिश्रम जो करती टिके कष्ट लगे बा थका लगी जाए। तेणु सी राति शोई पड़ती, सकाळू टिके डेरी उठती। तांकर माँ यशोदा सकाळ हो जाए। तेणु जो पुओ उठाटा विलम्ब देखिए उठाटा देखी विलम्ब देखी से मन टे भाई आसी जाए। तेणु से माँ यशोदा कहती जे उठ निशी पाहिला एथर हे बंशीधर, निशी बोले ये राति राति पाहीगला हे बंशीधर बोले हे श्रीकृष्ण तुम उठी पड़। मंदिरे डाकिले सुक, मंदिरे डाकिले सुक बोले सुक बोले ये शुआ, लेखक अर्थ शुआ। मंदिर डाकिले सुक बोले मंदिर रे शुआ माने सकाळ हो गले डाकती। वृक्षरे राबिले काक, वृक्ष बोले गछ गुड़िक का गुड़िक का का बोले डाक दियंती। कुहु कुहु रटे पिक, कुहु कुहु पिक बोले ये कोइली, कोइली गुड़िक कुहु कुहु तान स्वर सुंदर स्वर गीत गाँती सकाळ हेले। कुकुड़ डाकिले पर खर बोले, कुकुड़ बोले समस्त घर आम कुकुड़ा था सकाळ होगला माने कुकुड़ा जोर रे डाक दियंती, प्रखर बोले जोर डाक दियंती। एठी आमर
ମା ଯଶୋଦା ଏଇ ମା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଏଇ କବିତାରେ ଫଟୋଟି ଅଛି। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ବହି ଦେଖିବ ଏବଂ ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ এই ফটোটি ଦେଖିବ ଚିହ୍ନିବ এই ଫଟୋଟି କାହାର ଫଟୋଟି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ ଯାଇକି ବହି ଖୋଲିକି ଦେଖିବ ଟିକେ। এই ଫଟୋଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ନିଦରେ ପୁରା। ଦେଖ ଫଟୋଟି ତାପରେ ଜାଣିବ। ତାପରେ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାକିଛନ୍ତି। ଡାକେ ଯଶୋମନ୍ତୀ ଭାଳି ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ, ହେ ବନମାଳୀ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମେ ଉଠି ପଡ଼। ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି ଝରି ରଖିଛି ବାସ ନିରହେ। ଶ୍ରୀମୁଖ ବୋଲେ ତମ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି, ପଖାଳି ବୋଲେ ଧୋଇଦେବି। ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସ ନିର ବୋଲେ ବାସି ପାଣି, ନିର ବୋଲେ ଜଳ, ବାସି ପାଣି। ଝରିରେ ବୋଲେ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ପାତ୍ରରେ ରଖିଥିବା ପାଣିକି ମୁଁ ତମକୁ ଆଣି ତମ ମୁହଁଟିକୁ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼। ପୁଣି ଯଶୋଦା ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତ ଗୋଳି। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ବୋଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ କଦଳୀର ନାମ ହେଉଛି ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ। ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତ ଗୋଳି ବୋଲେ ଲବଣୀ ବୋଲେ ଲହୁଣୀ। କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ରାବିଡ଼ି, ସର, ଅଧାମ, ଏଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ସବୁ ସେ କ୍ଷୀରରୁ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତ ଗୋଳି, ଅଧାମା ଗୋଟିକା ପୋଳି, ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସର। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ ଉଠି ପଡ଼, ମୁଁ ତମ ମୁହଁକୁ ସକାଳୁ ଧୋଇଦେବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ରଖିଛି ତମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମା ଗୋଟେ ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସିଏ ଉଠିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେମିତି ଧୋଇଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଆଣି ଯେଉଁ କାଲିର ଯେଉଁ ବାସି ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧୋଇଦେବେ। ଏ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ ଅଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ବହିରେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଉତ୍ସୁର ହେବ। ମା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି ବାସୁଦେବ, ହେ ବାସୁଦେବ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମେ ଉଠି ପଡ଼, ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଗୋ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସୁର ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ତେଣୁ ଡେରି ହେଇଯିବ, ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠ ଉତ୍ସୁର ବୋଲେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ। ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ। ଅନ୍ନ ବୋଲେ ଭାତ ଏବଂ ଦହି କ୍ଷୀର ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦେବି। ତମେ ନେଇକି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ନଦୀ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି, ସେ ନଦୀ କୂଳ ପାଖରେ ତୁମେ ନିଜ ତୁମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ନେବ ବା ଭୋଜନ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ এই কবিতাটি କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଗୀତଟି ଗାଇବ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ କରିବ। ମୁଁ ଏତିକି ରହି ବିଦାୟ ନେଉଛି।